санаи 23 феврали соли 2024 дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 деҳаи хоҷаи аъло чорабинӣ бахшида ба 31-мин солгарди таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд. дар ин чорабинӣ намояндагони раёсати маорифи шаҳри Исфара, ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ, сардори дидбонгоҳи деҳаи хоҷаи аъло ва падару модарони сарбозони деҳа ки дар қисмҳои ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат карда истодаанд, иштирок намуданд. инчунин ҳамсару фарзандон ва бародару хоҳари марҳум Мирзоев Аловуддин Мирзоевич ки номи муассиса ба номи ин шаҳиди ватандӯст гузошта шудааст, иштирок намуданд. ёдрас менамоем ки дар воҳиди таъиноти махсуси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд адои вазифа менамуд. бисёр ҷавонони ватандӯст ҷони худро баҳри ватан фидо намуданд. яке аз ин гуна ҷавонони далери ватандӯст Мирзоев Аловуддин буд ки дар ин рӯз қаҳрамонона ҳалок шуд. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизматҳои арзандааш Мирзоев Аловуддин пас аз вафоташ бо медали сарисинагии ҷасорат мукофотонида шудааст. санги ёдоварие ки ба Мирзоев Аловуддин гузошта шудааст, ин нишона аз тамоми шаҳидоне ки аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон барои муҳофизати як ваҷаби хоки Тоҷикистон ҷони худро аз даст доданду шаҳид шуданд, нишона аз тамоми онҳо як умр боқӣ мемонад ки ин шаҳидони ватан буданд ки парчами Тоҷикистон доимо боло буд. чӣ хеле ки шоир мегӯяд ҳама сар тан ба куштан диҳем, аз он беҳ кишвар ба душман диҳем. ин чорабинӣ бо шукӯҳ ва ҳисси ватандӯстии хонандагонро чӣ хеле ки мебинед, ин ҳамаш бо ташкилии Ҳакимов Раҳматҷон тақрибан 10 соли охир дар мактаби деҳаи хоҷаи аъло гузаронида мешавад. Ҳакимов Раҳматҷон омӯзгори дифои ҳарбӣ буда, ҳамасола дар мактаби деҳа рӯзи артиши миллиро бо як ҳисси ватандӯстии баланд мегузаронад ки ин таъсираш на танҳо ба сокинон, балки ба хонандагони мактаб ҳам таъсир мекунад ки дар оянда барои муҳофизати марзу буми ватан омода мешаванд. шумо моро агар аз шаҳри Москва тамошо доред, аз резиши мӯи сар азият мекашед, мӯи саратон рехтагӣ ҳаст ё пешониятон кал ҳаст, дигар мӯи сар намебарояд, ба клиникаи мин бародар муроҷиат кунед, бе химикат, бе ягон хел дору мӯи сари шуморо ба таври зинда мисли пештара мебарояд. номерҳояшон дар рӯи экран метавонед худи ҳозир дар номерҳои WhatsApp нависед. анализ бепул мебошад. суроға метро Серпуховская, улица Большая Серпуховская, Си. худи ҳозир муроҷиат кунед. духтурон аз Туркия омадагӣ ҳастанд, 10 солина таҷрибаи корӣ доранд. марҳамат муроҷиат кунед. аз номи канали мо гап занед, шумо 10% скидка мекунанд, яъне тахфиф ҳаст. алейкум бародаро, Москва омдам, пересадка оғоз кардам. биёедтон пересадка кунтон. راسته با خدمه شوی و پیش ما پیش ما زو آجوانات Hawaju, Barro! Bozo! Baid! Tabri! Hurra! 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 Teşekkür! Bakızlar! 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 Sabah namaşı bakır! Ma! Salam! Refiko! Salam! Baid! Tabri! Hurra! 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 Şakur! Vefalya!
високий берег на крутой. Выходила, весть заводила, про всего сизовала. Про того, شریک آمانه جرانی خواجانانه حاکی وطن امان را همه نگاه بانه دستگیری کلی آدم بگه نزدیک به گردن رسون نگاه شد خوشبختانه امروز در دهی خواجه اعلی عید است، روز سعید است، چون که محض در همین روز
به کتاب زندگی نامه خواجه اعلی باز یک روز فراموش نشونده با خطای زرین نوشته می شود. ما در این روز سنگ یادبودی یکی از دلاوران تاجیک، قهرمان ملت علاوالدین میرزایف را میکشاییم و رمزی است که این روز کشاده شوی با روز تأسیس یابی ارتش ملی تاجیکستان موافق افتاد. زنده و جاوید ماند هر کی نکونام زیست که زقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. علاوالدین شیرانه زیست و شیرانه هلاک گردید. او سال 1985 در دهه دردری جماعت اسکودر چشم باز کرد و ایام طفلی و بچگیش را در همین دهه در نزد پدر و مادر میگذراند و سال 1992 با یک جهان آرزو پدر و مادر او را به مکتب میانه رقم 12 میبرند و از روزهای اولی تحصیل او از روی گفتی معلم اولینش شریفوف از دیگران با بعضی از خصوصیت‌هایش کلاً فرق میکرد. مثلا در سری وقت اجرا کردن سفارش‌ها، آداب و اسلوب و از همه مهمش درک معنی. شاید همین درک معنی با او تاثیر کرد که از همه بهترین کسب پرشرف حمایه وطن را من بعد به خود پیشه کرده باشد. علاوالدین مکتب میانه را ختم میکند با موفقیت. پس از ختم این کالج اختیاری برای ادای خدمت به قوه‌های مسلح می رود و پس از ادای خدمت حربی او را به بریگاد زود عملی کمیته دولتی امنیت ملی تکلیف میکنند و این تکلیف را البته قبول کرد. خود را در این خدمت همچون یک سرباز سرسپرده نشان داد و شاید همین خصلتش بود که با او باور کرده و جای نقطه گرم سال 2021 مارد با واحد کمیته دولتی امنیت ملی نزد اسفره به خدمت گسیل کردند و او با رتبه لیتنانت به اسفره آمد و دوام خدمتش را تا دم واپسین در همین منطقه سرحدی ما ادای خدمت کرد و صبح 16 سپتامبر سال 2022 که این روز نحس و شوم قرغزهای خواستند که با دهشت با وحشت بین مردم آسایشته بین زنان و کودکان همین گونه دهشت را نشان داده به مقصدهای ناپاک خود برسند. ولیکن خوشبختانه فرزندان جسور ما چون علاوالدین میرزایف و یک چند از همخدمتان او سینه خود را سپر کردند و نگذاشتند که تیر دشمن به هدف برسد و آنها جان خود را قربان کردند، اما که جان هزاران اهالی آسایشته را ایمن نگاه داشتند. حکومت تاجیکستان برای دلیری، برای جسارت پس از مرگ با علاوالدین میرزایف میدل سرسینگی جسارت
را همچون مکافات دانید و ما خرسند از آن هستیم که از علاءالدین میرزایف دو طفلی دوست رویک نشان است. باقی از درگاه خداوند متعال همین ما خواهش میکنیم که این دو طفل معصوم به کمال برسد و دوام عمر پدری خود را نشان دهد و برای حکومت ما خدمت های باسزا کند. راحت پاک باشد، آخرتت آباد باشد. علاءالدین.